Hi everyone! Welcome back to my channel, Being Ophalia. Sa content na ito ay naiiba. Ito ay inihahandog natin kay Ate Anita. Nangingintab yung mukha ako. Ate, ang init niyo dito sobra. Siya nga pala. Maraming salamat po ate at happy birthday po. At wish ko po sa iyo ate ang healthy long life po. So maraming salamat po at sabay-sabay po nating panoorin ang nilalaman ng video na ito. So pasok! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Anita! Do ba do 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 a do ba 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 do do do. Happy birthday, Nay Anita. Hi Ate Anita, kamusta? I know today is your special day. Happy 70th birthday. Enjoy all the best and good health lagi and long life. Thank you for being supportive, caring, generous, kind, and loving person. Salamat na nandiyan ka lagi. Nakasama ka lagi namin sa lungkot at saya namin mag-asawa. We appreciated a lot. Ngayon kahit na malayo ka na sa amin, nag-iwan ka naman ng malaking baka sa puso namin. Miss ka na namin dito Ate Net. Sana one day magkita pa rin tayo. Alam mo yun, namimiss ko na yung tawanan natin, yung tawagan, yung daldalan sa madaling araw. Maabot tayo ng 3 oras. Kaya hindi ko yan makakalimutan. Namimiss ka talaga namin ng super. Maraming salamat sa lahat-lahat. Ingat lagi, ingatan mo yung health mo, sarili mo, enjoy lang. Pa-relax ka na lang dyan. Alam ko na hindi na kailangan problema ka pa dahil wala ka naman kailangan problemahin dahil alam ko masaya ka dyan sa piling ng mga pamilya mo kahit sino ba. Diba, magiging masaya kasama ang buong pamilya. Kaya enjoy your special day. Wish ko lang na long life pa, ang good health lagi, sa mabuting pangatawan. Regard sabi ng asawa ko, hindi siya makaharap dito dahil alam mo naman, pag-emotional na naman siya pero mahal na mahal ka niya kasi hindi ka lang kaibigan sa aming mag-asawa. Nanay ka rin. Ipagdasal po namin ikaw sa Panginoon na sana protektahan ka at ingatan lagi. Salamat Ate Net. We love you. Bye-bye. Enjoy your day. Ang ibablog ko po dito ngayon ay ang despedida events ni Ate Anita kasi dito uwi na siya ng Pilipinas for good. Nag-stay siya rito na I think 35 years at I think 10 years na hindi siya nakauwi sa atin. So ngayon ay November 16, 2025 at ang uwi niya sa Pilipinas ay December 16, 2025. Ang expected na bisita ngayon ay nasa 35 to 40. Ayan. Farewell party. Nawala pa yung A. Asaan yung A na punta? Nawawala. So, ito nga. Farewell party or despedida. So, ang misa ay mag-start ng 12:30 I think. Tapos yung kainan ay 1 to 1:30. Buenas tardes. Señor, quiero preguntarte algo. ¿Cómo no? Disculpame. ¿Cómo conociste a Ate Anita? Anita. Anita es un miembro de la familia. Anita es una institución. Anita la conocí en el año 1995, creo, cuando mis padres, que eran embajadores en Filipinas, ellos volvieron a la Argentina para jubilarse y Anita vino con ellos junto con otra chica filipina que no conocí, que vinieron las dos. Y Anita se quedó acá con ellos
Y yo la conozco casi 30 años. Estamos hablando de esa época, ¿no? Así que una persona maravillosa. Siempre nos atendió de manera espléndida. Siempre estuvo al lado de mis padres, al lado de todo lo que uno hacía. También en aquel momento vivía mi abuela, así que también la atendía y realmente fue una persona excepcional. Y es una persona excepcional. Que bueno, ya creo que de acá a un mes está dejando Buenos Aires y se está volviendo a su país, radicándose de vuelta en Filipinas. Y la vamos a tener en nuestros corazones con un gran recuerdo, ¿no? Y bueno, le deseamos todo lo mejor para su nueva vida, allá con su familia, con sus seres queridos, y realmente podemos decir muchas gracias, Anita. Bien, ¿Cómo estamos? bien. ¿Cuándo conociste a ella y cómo te tratas? Bien, con Anita siempre nos llevamos bien. Ella siempre me trata bien a mí y desde que la conocí siempre estamos bien, hablamos, pero nunca nos llevamos mal. A veces tiene su carácter, pero bien. ¿Cuál es tu mensaje para su despedida? Porque ella se va a Filipinas por siempre y ya no va a volver más. ¿Vas a extrañar a ella? ¿O? Sí, claro. Que sea feliz allá, que le vaya bien con su familia, que disfrute, que descanse, que viaje después de tanto trabajo. Eto, busy sila sa preparation para sa debut daw ni Ate Anita. Yan, si Ate Lili. Hello, Ate Lili. Hello, Ate Veronica. Hello! Hello, Kuya. kami sa Timori Ate Anita. Hello, Kuya Alan. Hello, Angel. Para sa salsa ng fruit salad. Itlog at saka ano yan, te? Igyok at saka condensed milk. Dalawang litiplan. Kasi yung pinagawa ko. Yan pala eh. Maganda yung labas. Ikaw gumawa ng litsiplan? Ewan ko kung anong kalalabasan. Titingnan natin bukas. Bukas yung ano. Tapos, yung showdown. Tapos magdala din si Gretchen ng cake. Yung Korean cake. Ice ng mansanas, ibabad mo sa pineapple. Sabi Kasi para mas masarap. Galing yung master chef natin, no? Ay, syempre, Kaya nga. Niluluto ko yung egg yolk, 6 na egg yolk, at saka 2 condensed milk. Pero dapat bababa yung ang apoy para hindi siya sunog. Dahan-dahan, walang pigil yung mix, mix lang ng mix para maganda yung labas ng consistency ng sauce natin sa fruit salad para hindi siya matubig. Yan. Ganito na siya. Tapos, lahat ng prutas, dapat naka-drain na siya para hindi siya basa. Okay. Palamigin na natin to. Antayin na lang natin na lumamig. So, gradually, i-mix siya. So yun po pala yung ano niya, yung kanyang sauce. Oo. Interesting. Ito yung sikreto para hindi siya matubig yung fruit salad mo. Kasi niluto yung condensed milk at kaigyo.
preparasyon sa dispedida ni Ate Anita. At dahil siya ay uuwi na sa Pilipinas. Tararan! Ang dala niya, ano lang? Kalahating mango. Is coming. Hola Anita, buen día en las Filipinas. Bueno, esperemos que hayas llegado a salvo a las Filipinas. Queremos desearte una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Que pases de muy linda manera con tu familia, con tu gente allá en las Filipinas. Paalam. Paalam. Hola ate, Tinits. Kumusta ka dyan sa Pinas? Mag-iingat ka palagi. Mamimiss ka namin dito sa community. Ano lang, chill-chill lang. Enjoy lang. Merry Christmas and Happy New Year sa family mo dyan. Bye-bye! Hi, Ate Anita. And it's time. It's your farewell party. So, yun. Mamimiss ka namin. And thank you so much sa lahat na pinagsamahan natin dito sa masasaya. Basta sa lahat. And salamat din sa mabuting pagkakaibigan, mabuting pakikitungo. You're so kind. And yun, naiyak ako. And ingat ka palagi. And i-bless ka ni Lord. Ingatan mo palagi yung sarili mo. And yun, hindi ko na pahahabain. Basta yun lang. Enjoy your new chapter sa Pilipinas. Enjoy your time with your family. And yun lang. Ingat. Bye-bye, ate. Ingat ka palagi. We will meet. Next. Happy farewell day. At saka, maraming salamat sa lahat sa kilala ko sa iyo at saka maraming salamat sa tulong din. Wish you good luck and mag-ingat ka lagi sa buhay mo dyan sa Pilipinas. Thank you sa lahat. At magkita tayo dyan sa Pilipinas. Maawa ang Panginoon. Bye. Bisito. Ciao, ciao. Last picture with her! Hola Anita, bueno, parece mentira, pero acá llegamos en este momento que te vas, volvés a tu país. Nunca pensamos que iba a llegar ese momento, después de tantos años trabajando con mis padres y ahora estos meses que te has quedado acá y que hemos estado más tiempo juntos. Y bueno, tanto yo como mis hermanos creo que no tenemos otras palabras que agradecimiento por todo lo que has hecho por mis padres, cómo los has cuidado, el cariño que les has dado, tu trabajo también, también para nosotros, porque nos has también cocinado, preparado cosas, así que te tenemos muy presente y la verdad que nos da pena, nos da tristeza obviamente porque vos has sido parte de esta familia durante muchos años y bueno, tu ausencia se va a sentir, pero
por otro lado, también contento porque yo sé que vos querías volver a tus afectos, a tu familia, a tus amistades allá y bueno, a tu casa, que es nueva, que todavía no has estado, y a disfrutar una nueva etapa de la vida que va a ser tu descanso después de tantos años de estar acá. Así que te deseo lo mejor, mucha felicidad, salud, que lo pases lindo, que el reencuentro con toda tu familia y la gente que conoces sea lindo y bueno, ojalá no pierdas contacto, tenemos WhatsApp, nos podrás mandar fotos, mensajes, lo mismo nosotros y todo lo mejor y buen viaje y all the best. Chao Anita, un beso grande, un abrazo grande. Lumpia, salmon. Por eso estoy aprovechando. Donde que venga. Donde venga. Hello. Hello. How are you? Fine, good. Hindi maganda. Hi. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ito tuso. Si Joanne. Si Joanne. Ano ka kayo? Tira pa lang yun. Niloloko ka, Enzo. Niloloko ka. At least marinig sa akin yun. At least marinig natin kung anong Ay, ano gusto niya? niya. Ano Gusto niya pa magtrabaho. Gusto niya. Hindi tayo pero yung nakayaan. Wala akong pera. Kaya magkatrabaho Lang. Pwede ba doon kayo? Sa loob, sa loob. Doon na pala. Doon tayo mag-office dito. Dito tayo. Hi. Hello, ate. Ate, salamat sa pinagsamahan natin noon sa dito sa Argentina. Kung saan ka man sa Pilipinas, sana magpakasaya ka doon. Ingatan mo yung kalusugan mo. At saka sana maging masaya ka doon sa Pilipinas. Hello ate. Good luck sa lahat. Ngayon lang tayo nagkilala. Bago pa lang ulit to. So, maraming salamat. Good luck sa patunguhan. Bye-bye! Hindi lang miss, ano? Tingnan niya. Oo. Nasa CR. Ano sabi niya? Saan siya papasok? Ano tanong niya? Wala, sabi ko, Senior Pablo daw sa CR lang daw siya. Buenos días, señora Elena y señor Julio. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Este es un mensaje para Anita. Anita, te quiero un montón, te voy a recordar siempre y gracias. Gracias por el respeto y el cariño que me tuviste. Gracias. Así que una buena vida y disfruta tu familia. Igual está caro el comprador eso. Ahorita te vamos a extrañar. No puedo. Más o menos $12,000. Hello! Kumusta buhay natin dito sa Argentina, te? Ganun pa rin, mas o menos. Pero okay lang. Importante, good health, di ba? Magkaibigan kayo ni Ate Anita, no? Of course. Kay Anita, okay. Masyado kaming noong araw, di ba? Malapit kami noong araw. Pero minsan, syempre, hindi ako makasama sa kanila. Dahil syempre, depende naman sa sitwasyon sa trabaho, di ba?
Oo. Kaya okay lang kay Anita, okay lang. Kaso lang minsan hindi ako makaano sa kanya lalo na ngayon. Nagkaroon siya ng ganyan, hindi ako makapunta dahil depende sa sitwasyon nga sa trabaho. Sasabihin ko kay Anita, pasensya ka na sa lahat na bagay. O salamat sa ating pagsama-sama, di ba? Minsan, kung may samang loob, ipalabas mo na lang. Pinaka-final message po dahil sa despedida party niya ngayon na siya'y uwi na for good at hindi na siya babalik. Okay, Nets, maraming salamat sa pagsama-sama natin dito ng ilang taon. Pag uwi mo, ingat ka na lang. At one day baka magkita tayo, si Diyos Kerry. Diba? So, yun lang. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Mag-ingat na lang. Maraming salamat, Nets. Maraming salamat. Que ha formado parte de la familia durante tantos años. Y creo que hablo no solamente a nombre mío y de mis hermanos que hemos quedado acá, sino también de mi abuelo Tilla, de mi mamá y de mi padre, obviamente. Y decir que, bueno, por un lado es la tristeza de despedir a alguien que uno quiere, pero al mismo tiempo alegrarse por la etapa que viene ahora, que es el reencuentro con la familia, con amistades que uno dejó hace muchos años, que no ha estado allá, por ver a su casa, que ha podido construir, y bueno, y empezar una etapa de alegría, de disfrutar de este nuevo comienzo de su vida, y desearle todo lo mejor allá en Filipinas, pero que siempre va a estar cerca nuestro, en nuestros corazones y nuestras almas. Así que Anita, todo lo mejor y muchas gracias. Good afternoon. In behalf of the Filipino community, maraming salamat. Alam natin lahat na na isa kang malaking bahagi na sa pag-form ng grupo. Isa ka sa mga matagal na dito na nagbuo ng grupo at sa ilang taon ikaw naging party ka ng officer. Maraming salamat sa pagsuporta sa grupo. Kahit may mga minsan na hindi pag-uunawaan tayong lahat. Pero at the end, nagkakasundo pa din tayo. Kasi palagi ko yung sinasabi na at the end, isang malaking pamilya tayo sa Argentina na dapat magtulungan, magpatawaran kung ano may mga hindi pagkaintindihan. Pero alam ko sa kalooban mo isa kang mabuting tao, pagmahal mo ang Pilipino community. Kaya sa pag-alis mo, nalulungkot kami, pero masaya kami para sa iyo at makapiling mo yung pamilya mo, matagal mo na hindi nakapili. Sana maging saya doon sa pamilya mo at sana magkita-kita pa tayo muli sa Pilipinas. Yes. Maraming salamat natin sa pagsuporta mo sa community. And now the end is near. So face the fire, my friend. The Lord be with you. And also with you. Heavenly Father, as we gather today, we thank you for the gift of life, friendship, and the time we have shared. We ask you to pour out your blessing upon Ate Anita, who is living. Guide her steps, protect her journey, and fill her path with peace, joy, and purpose. May your light shine upon her in every new place she goes. Grant her strength when she faces challenges, wisdom in every decision, and comfort in moments of loneliness. Let her carry the love of his community. And let our hearts remain connected to her no matter the distances. Bless her future with opportunities, growth, and grace. Keep her safe in your loving hands. Lord, may this despedida not be an ending, but the beginning of new blessings and new doors opening. We commend Ate Anita to your care, now and always. Amen. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, The Son, the Holy Spirit. descend upon Amen. you and remain with you always. Amen. Amen. Dios te Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros.
the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. The Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Buen provecho. Buen provecho. Hello, Ate Anita. Alam mo, ate, parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo kasi paalis ka na. Pero siyempre, nandito ka para sa puso ko, ate. Aalis ka man, pero okay. May Facebook, pwede tayong mag-video call anytime, tatawagan kita sa inyo. At malapit ka lang sa amin, so pwede ka namin puntahan pag uwi ko. So ate, good luck. Na sana, lahat na gusto mong gawin, pwede mo na magawa ngayon kasi wala ka ng trabaho. So mag-enjoy ka, ate, sa life mo. At saka advance happy birthday na din. I love you, ate. Thank you so much for loving us. And good luck and all the best, ate. Bye-bye. Love, love. Hello, Ate Anits. Uuwi ka na. Thank you sa lahat ng mga tulong mo. Magkita lang tayo sa Pinaste. Besos. Te voy a extrañar. Mamimiss kita, te. Yo soy Viviana, soy la compañera de Anita. Yo trabajé con Anita 5 años. Aprendí muchas cosas de Anita. Aprendí a cocinar, aprendí a hacer muchas cosas con Anita. Y las voy a extrañar mucho a mi compañera y la deseo todo lo mejor del mundo. Que se vaya a su país a disfrutar de su familia, que hace mucho que no está con su familia, pero el recuerdo que yo tengo de ella es muy buena y la deseo todo lo mejor del mundo para mi querida Anita. Y a todas las filipinas que yo le conozco, todas son muy buenas y muy excelentes personas. Bueno, le deseo mucha suerte a Anita. Maligayang bati!
picture din. Lumba kayo. Message namin, oh. Sa wakas, makakauwi ka na rin sa Pinasa ate. Mabuhay. Maraming salamat, Ate Anita. Hanggang sa muli natin pagkikita sa Pilipinas. Maghintay ka ng 10 years. Kita tayo sa Pinasa ate. Maraming salamat sa pakain mo. Thank you. Thank you. Anita de mi corazón, toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de tu vida. Te deseo, te agradezco todo lo que has sido conmigo, con nosotros, tu buen humor, tu sonrisa, tus pica pica, tus salmones, tu siempre estar dispuesta. Te agradezco enormemente, te voy a extrañar porque cada tanto te encontraba en algún lugar del barrio. Te mando un beso enorme, enorme, te quiero mucho y no nos perdamos. Ya te voy a ir a visitar a Filipinas, así que con amor y muchas bendiciones. Chao.